अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बिजनेस मैटर्स और मैं हूं आपकी होस्ट मरियम अली। इस एपिसोड में हम कवर करेंगे पाकिस्तान का शायद सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर। एग्रीकल्चर पाकिस्तानी मीशत की जान है, जो मुल्क के वर्कफोर्स का 40% एम्प्लॉय करता है और हमारे जीडीपी का 20% हिस्सा बनता है। पंजाब की सुनहरी गंदम के खेतों से लेकर सिंध के रंग बिरंगे बागात तक, ये सेक्टर लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया है। लेकिन ये सेक्टर काफ़ी क्रिटिकल चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ता है, मसलन पानी की वेस्टेज, क्लाइमेट चेंज और दुनिया की बदलती हुई कंज्यूमर डिमांड्स। और इस सेक्टर पर तनकीदी तवज्जो बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के एग्रीकल्चर का मुस्तकबिल सस्टेनेबिलिटी, एक्विटी और प्रोडक्टिविटी को बैलेंस करने पर मबनी है। चलिए इस एपिसोड का आगाज करते हैं और सुनते हैं from some on the ground experts. Joining us today in the studio are Kazim Saeed, CEO of Pakistan Agricultural Coalition, Sana Khan Saeed, CEO of Indus Acres, and Gasharib Shaukat, CEO of Zarai Mandi. शुरू करते हैं हम काजिम से। जी, आप पाकिस्तान एग्रीकल्चर का एक हिस्टोरिकल जायज़ा दे सकते हैं? सो पिछले लेट्स से 10-20 सालों में क्या तब्दीलियां आपको नज़र आई हैं और क्या चीज़ें वहीं की वहीं रह चुकी हैं? ज़रूर मरियम, इससे पहले मैं एक दो जुमले ज़रूर कहूँगा कि एग्रीकल्चर से हमारी पाकिस्तान की मईशत का जो मुस्तकबिल है वो भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमें एक्सपोर्ट की ज़रूरत है और ये वो वाहिद बड़ा सेक्टर है जो जिसमें ये ज़रूरत नहीं है कि इंपोर्ट करके कुछ उसमें प्रोसेसिंग करके एक्सपोर्ट की जाए। पाकिस्तान में ही उग रही हैं सारी वो क्रॉप्स और उनको प्रोसेस करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ज़रा सा हम तारीख़ को देखें अगर तो 60s और 70s में पाकिस्तान में जिस सतह का काम हुआ है ज़राअत में, वो दुनिया के लिए एक नज़ीर था और बहुत लोगों ने सीखा उससे, इरिगेशन में भी, क्रॉप्स में भी, सीड में भी, फर्टिलाइज़र वगैरह वगैरह, ट्रैक्टराइजेशन। उसके बाद के जो ये 20-30 साल हैं, इसके अंदर एग्रीकल्चर में वो तरक्की नहीं हो सकी जिसको डिज़र्व करता था। शायद हमारे जो फ़ैसला करने वाले इदारे हैं और उनका ये ख्याल था कि इसमें हम सेल्फ सफिशेंट हो गए कई अजनास में, तो अब और मेहनत की शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम जिस जगह खड़े हैं वो पुराने 60s और 70s के जो निज़ाम थे और जो तरीक़े थे बिज़नेस करने के, अब उनका वक्त ख़त्म हो गया है और कुछ उसमें टूट के कुछ गिर रहे हैं, कुछ उनमें तब्दीली आ रही है। इट्स एन एक्साइटिंग टाइम टू बी इन एग्रीकल्चर, क्योंकि वो जो डेकेड्स से जो निज़ाम चल रहे थे उससे हम रास्ता अब चेंज करना अब नागुज़ीर हो गया है। सो दैट्स हाउ you should look at it. Thank you so much. Adding on to that point, Sana Khan Saeed, मैं आपसे पूछूंगी कि अभी उन्होंने बात की थी पिछले 20 साल में there was slow growth and now it's an exciting time. Sure. आप इस बारे में कुछ details provide कर सकते हैं? Sure. What was the reason for the slow growth and why is it? What was the pivot moment in the last few years? So I'm not exactly sure in terms of के slow growth का क्या specific reason था. I mean, there's a very high chance this was probably a policy issues or maybe inconsistency, more often ये मतलब कि ज़्यादा inconsistency का मसला है. बट मोर जो है रिसेंटली ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स जो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द फैक्ट कि पाकिस्तान में 2014 ऑनवर्ड्स 3G and 4G अवेलेबल हो गया, विच मेंट कि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, बहुत सारे जो एग्रीकल्चर स्टेक होल्डर्स हैं, अब उनकी जो कनेक्टिविटी है बहुत इंप्रूव हो गई है। एंड नाउ इज़ अ केस मतलब कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन एक्सेस और इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जो होती है, एक तरह से जो इंफॉर्मेशन का, जैसे हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल फार्मर्स को सही प्राइस नहीं मिलती या लेट्स से क्वालिटी के इश्यूज़ हैं इनपुट साइड पे, वो काफ़ी चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता हल हो रही हैं। एंड एज काजिम साहब सेड, आई थिंक 2017 से लेके 2022 तक एंड 3 तक जो इकोनॉमिक एक क्राइसिस हमने देखा, it is a macroeconomic crisis. I think people are now understanding and they have understood to a large extent कि agriculture is one of the few sectors जहाँ पे the import की जो है requirement, as you said very rightly, import की requirement बहुत कम है, export का potential बहुत ज़्यादा है. And that is why you've seen companies like National Foods, for example, who have entered the space, despite the fact that they've had a bad experience some years back, but they have again thought about, well, they've again started and ventured into it. So I think that gives us an idea. And the other thing that which I also feel a couple of years ago, जो अभी in fact हो रहा है, is that a lot of the जो investors हैं, because they were so used to rent seeking over the years, and now they feel that if they want to preserve the wealth, they want to and create value, they'll have to take some risk. And agriculture being a risky area in general, but we are seeing a lot of interest
So I think investment and technology, and then obviously eventually, companies like ourselves, there are other companies which are farm operators. That is something जो आज से मेरे ख्याल से कुछ साल पहले तक शायद option ये नहीं था. But now you have companies like Indus Acres, other companies also, and we want more and more companies to actually embrace this space, because जितने farm पे operators ज़्यादा होंगे, उतनी ही आप investment को agriculture का जो potential है उसको अनलॉक कर सकते हैं. और उसमें ऑब्वियसली मतलब के चैलेंजेस हैं, जैसे 2024 सॉरी ये 20 हाँ इनफैक्ट जो 24 वाज अ वेरी मतलब के डिफिकल्ट ईयर, बट दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द होल गेम. सो आई थिंक द मोर इन्फॉर्मेशन वी हैव ऑन द ग्राउंड विच इज़ डॉक्यूमेंटेड, टेक्नोलॉजी के साथ उसको हम एक्सेस करते हैं, तो आई थिंक ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो है मतलब कि वो कंबाइंड हैव मेड एग्रीकल्चर अ वेरी interesting place to be in, and more so it's more of an, I would say it's a very integral part of the Pakistan's economic future, just not a sector specific thing. So आपने भी बात की थी obviously that there's been information asymmetry, but 3G and 4G changed that, particularly when it comes to let's say smallholder farmers. Is that correct? Yeah. Lashar, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि obviously 8th Act के मुताबिक पाकिस्तान के किसानों, it's like 86% I think are smallholder farmers. So could you give our audience a lay of the land and explain कि smallholder farmers होते क्या हैं, उनके specific challenges क्या होते हैं, how are they different from other farmers? Yes, thank you. Yeah, so thank you for having me on the show. I think this is a very important point because smallholder farmer is defined as someone जिसके पास 12.5 acres से कम है, 12.5 acres or less. अब if we look at it, we can call it कि this is the Hari system in a way. तो feudalism sort of plays in over here. अब जब हम पार्टीशन के बाद देखते हैं पाकिस्तान के जिस तरह एग्रीकल्चर प्रोग्रेस हुआ, लैंड रिफॉर्म्स उस तरह से नहीं किए गए जिस तरह शायद इंडिया में किए गए. तो हमारे पास अभी भी सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब के कुछ हिस्सों में, साउथ पंजाब में अभी भी बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स एग्जिस्ट करती हैं. अब अक्सर ये होता है कि जो वो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो शहरों में रहते हैं, वो महीने में 1-2 मरतबा चक्कर शायद लगा लेते होंगे अपनी ज़मीन का और रेंट कलेक्ट कर रहे होंगे और जाके हाल हवाल देख लें अपने फार्म के, लेकिन वो ख़ुद मौजूद नहीं होते. तो वो आगे अपनी ज़मीन ठेके पे दे देते हैं, विच इज़ दे रेंट इट आउट और दे टेक रेंट ऑन दैट. अब जो हारी काम कर रहा होता है उस पर, वो अमूमन वहीं रहता है उसी गाँव में जहाँ वो काम कर रहा होता है, और वो डेली एक वेज पे लेबर एज अ फंक्शन करता है. अब मसला ये है कि एग्रीकल्चर के अंदर आपको पे आउट मिलता है जब आपकी काश्त होती है, मतलब जब हार्वेस्ट आप करते हो तब आपको पे आउट मिलता है, तो साल में शायद 2 या 3 मरतबा हो ये. तो इसकी वजह से एक चैलेंज बन जाता है फाइनेंसिंग का, जिसकी वजह से जो स्मॉल होल्डर फार्मर, जैसे आपने स्टैट कोट किया कि ज़्यादातर हमारे फार्मर स्मॉल होल्डर हैं, अब उनके पास जब फाइनेंस नहीं होता तो वो डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे जो वो मिडिल मैन है उनके और लैंडलॉर्ड के बीच में, अमूमन जिसको आरती कहा जाता है, या फिर ख़ुद ज़मींदार के हाथों पे उनकी होती है कटौती, कि वो उनको चाहिए होता है सरमाया बीज ख़रीदने के लिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, XYZ जो भी, अब वो ख़र्चा करते हैं और वो बाद में जो उनकी प्रोड्यूस होती है उससे कट जाता है. तो इसका जो एक कांस्टेंट एक आप समझ लें बैरल, जहाँ लोग समझते हैं कि द रिच गेट रिचर एंड द पुअर गेट पुअरर. We were looking at a presentation by a bank who's become involved in agriculture, और उनका जो एक इंटरेस्ट का स्प्रेड होता है, it's about 17-18%. बट जो इनफॉर्मल मनी लेंडर होता है या आरती है, which we call the middleman, उनका more than 50% होता है इंटरेस्ट. तो एक डेट ट्रैप, एक डेट साइकिल की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो स्मॉल होल्डर फार्मर एक तो उससे निकल नहीं पाता उस सूद बेस्ड सिस्टम से, जिसकी वजह से वो फंसा हुआ है इस जकड़ में, और दूसरी बात ये है वो ये भी नहीं चाहता कि उसकी नेक्स्ट जनरेशन फार्मिंग में आए, बिकॉज ही इज़ सीन इतनी मुश्किलात अपनी ज़िंदगी में, और वो डिस्करेज करता है अपने बच्चों को फार्मिंग में आने से. वो कहता है आप पढ़ो और शहर जाओ. तो एक रूरल अर्बन माइग्रेशन का भी क्राइसिस हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे शहरों पे और हमारी रिसोर्सेज पे ज़्यादा जोर पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल होल्डर क्राइसिस. जी बताइए. अच्छा, जो मुशारफ ने बात कही वो सही है. सवाल ये कि व्हाट कैन बी डन टू सपोर्ट दिस स्मॉल होल्डर फार्मर्स. अगर आप एक मशीन की ज़रूरत होती है फार्मर को, वो नहीं 1 करोड़ रुपए का हार्वेस्टर नहीं खरीद सकता छोटा फार्मर, लेकिन एक हार्वेस्टर दिन में 10 एकड़ करता है, हार्वेस्ट करता है, और जिसके पास है ही 12.5 एकड़, वो तो 1 करोड़ रुपए का एक दिन के लिए तो नहीं खरीदेगा. तो सर्विस प्रोवाइडर्स के ज़रिए ही ये हो सकता है. अगर आप पाकिस्तान से ईस्ट देखिए, ज़्यादातर ममालिक में इसी तरह से बहुत छोटी होल्डिंग है. ज़्यादातर I think about 55% of our acreage is with these small farmers, 45% is with the top 10-12%. तो सर्विस प्रोवाइडर्स के मॉडल से सपोर्ट किया जा सकता है फार्मर को. सो देयर आर अपॉर्चुनिटीज. थैंक यू सो मच. पाकिस्तान का एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एक नाजुक मोड़ पर है.
ये सेक्टर काफ़ी क्रिटिकल चैलेंजेस का सामना कर रहा है, मसलन पानी की वेस्टेज, क्लाइमेट चेंज और आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ पर डिपेंडेंस। इसके साथ साथ हमारे स्मॉल होल्डर फार्मर्स को मुनासिब मार्केट्स और फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत मुश्किल से मिलता है। साथ ही पाकिस्तान और IMF की रीसेंट डील ने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर टैक्सेशन पर बहस शुरू किया है, जिसकी वजह से इस सेक्टर पर काफ़ी प्रेशर हो रहा है और इक्विटी के सवालात उठ रहे हैं। आइए हम अपने गेस्ट से पूछते हैं इन चैलेंजेस के बारे में। शुरू करते हैं दोबारा से काज़म साहब के साथ। सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से। सो ऑब्वियसली पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द 10 कंट्रीज़ दैट इज़ मोस्ट अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज और 2022 में वी सॉ दीज हॉरिफिक फ्लड्स। तो इन योर ओपिनियन व्हाट आर सम की क्लाइमेट चेंज fears that you predict and पाकिस्तान इसके बारे में कर क्या रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत? आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि क्लाइमेट चेंज इज़ समथिंग दैट्स हिटिंग फार्मर्स। इनफैक्ट मैं आपसे अर्ज़ करूं कि हमारे किसान शहर के लोगों से बहुत पहले क्लाइमेट से अवेयर हो चुके थे, क्लाइमेट चेंज से अवेयर हो चुके थे। जो कहा जाता है ना, उनको समझाना है और अवेयरनेस फैलानी है। फार्मर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर क्लाइमेट कंडीशंस पे। अगर आप गंदम की जो बिजाई है, जो सोइंग द व्हीट, मोस्ट पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के दरमियान नहीं करेंगे, एवरी वीक दैट यू डिलेइंग इट, यू आर गोइंग टू हैव एटलीस्ट से 1 मॉन्ड एन एकड़ reduction in your yield. So this is real stuff, real impact. So farmers have been seeing the climate change. और उसमें हमें जो floods आपने देखा सिंध में पिछले 15 बरस में 200 ईयर फ्लड आए हैं, जो 100 ईयर्स में एक दफ़ा आने चाहिए, 15 साल में 2 आ चुके हैं। और इसके अलावा भी ऐसा नहीं है कि हर साल कुछ नहीं हो रहा, कुछ ना कुछ फ्लडिंग होती है। एंड जिस 2022 जिस साल का आपने जिक्र किया, उसमें एक हिस्टोरिक हीट वेव भी आई थी, जो सिंध और पंजाब दोनों में, जिसमें वीट को लास्ट ईयर भी देयर वाज अ हीट वेव। सो द इम्पैक्ट्स आर रियल। मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम पाकिस्तान उस फ्रंट पे भी काम कर रहा है, एज यू नो, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। और अब हमारे फार्मर्स को इससे कुछ तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए क्रॉप इंश्योरेंस इज़ द मेन थिंग दैट कैन बी डन। इस पे हमने पाकिस्तान एग्रीकल्चर कोalition प्लेटफॉर्म से बहुत काम किया है पिछले चंद सालों में, पाकिस्तान के कंपनीज और इंटरनेशनल कंपनीज। क्रॉप इंश्योरेंस सिर्फ आई थिंक 5% के किसानों को अफेक्ट, नॉट इवन 5% हैव द इंश्योरेंस। ऐसा है कि ये बात हमें ज़रूर हमें जहन में रखनी चाहिए कि कुछ बहुत अच्छे फैसले पाकिस्तान में हुए हैं। 2008 में वफाकी हुकूमत ने जितने भी लोन्स बैंक से दिए जाते हैं डायरेक्टली फार्मर्स को, उसके ऊपर मैंडेटरी है, बिल्कुल ज़रूरी है कि आप उसके साथ इंश्योरेंस होनी ज़रूरी। तो वो एक निज़ाम मौजूद है और 25 एकड़ से कम के फार्मर्स जो हैं उनके लिए सब्सिडी भी है उस प्रीमियम की। लेकिन वो अभी 18-20% ही हैं फार्म्स जिनके लिए एक्चुअली लोन्स फॉर्मल सेक्टर से हैं। तो इसके लिए बाकी के लिए क्या तहफ़्फ़ुज़? बाकी के लिए नहीं है तहफ़्फ़ुज़। और इसके लिए दुनिया का एक्सपीरियंस ये है कि कोई 104 ममालिक जहाँ पे क्रॉप इंश्योरेंस की स्कीम्स हैं, उनमें से कुछ 86 एक्चुअली प्रीमियम की सब्सिडी देते हैं फार्मर्स को, इंक्लूडिंग इन डेवलप्ड कंट्रीज़। तो ये इंडिया में भी और ममालिक में ये राइज है निज़ाम, और उसको हम काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा इस वक्त काम कर रही है कि छोटे फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट प्रीमियम दे दे। पंजाब में भी इसका तजर्बा हो चुका है। सो इट्स अवेलेबल और रोबस्ट सोल्यूशन इज़ देयर। अब गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट इट। मैं अगला सवाल सना खान साहब से करूँगी। क्लाइमेट चेंज के दायरे के अंदर वाटर स्कैसिटी इज़ ऑफन इंक्लूडेड, लेकिन लोग कुछ रहे वाटर स्कैसिटी नहीं है, इट्स मोर लाइक वाटर वेस्टेज। तो आई थिंक ऑब्वियसली इन पाकिस्तान हम फ्लड इरिगेशन पर बहुत डिपेंड करते हैं, विच इज़ एन आउटडेटेड प्रैक्टिस, और लोग कहते हैं वी शुड बी मूविंग टुवर्ड्स ड्रिप इरिगेशन। आप हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि फ्लड इरिगेशन होता क्या है? Sure. What are some better methods and what is the difference between the two? Sure. And you know. Sure. So flood irrigation जो है वो बहुत ही आर्काइक किस्म का एक कॉन्सेप्ट है, where it's basically flood irrigation. You flood the field. Okay. तो आप पानी जो है ना, मतलब आप जो है वो खुला पानी छोड़ देते हैं, अब so you flood the field. Now ये जो अब over the last couple of decades अगर आप देखें इंटरनेशनली, तो ग्लोबली हुआ ये कि ड्रिप इरीगेशन, सो बेसिकली पाकिस्तान में ड्रिप इरिगेशन होता है। श्योर, सो आई जस्ट कम बैक टू दैट, बिकॉज पाकिस्तान में वाटर की प्राइस नहीं है,
اور کچھ اور کنٹریز میں انہوں نے پرائس کر دیا ہے. سو اگر آپ ایک کموڈٹی ہے جس کی کوئی اسکیرسٹی بظاہر نہیں ہے, امپلسٹلی ہے, ایکسپلسٹلی نہیں ہے, تو اس کو پھر لوگ جب استعمال کرتے ہیں, تو اگر آپ کسی فارمر سے آپ پوچھیں گے کیا آپ پانی ضائع کرتے ہیں, تو وہ کہیں گے یار میں تو نہیں ضائع کرتا بھائی, پانی مجھے اتنا ہی ملتا ہے جتنی میری ایلوکیشن ہے اتنا میں یوز کر لیتا ہوں. تو اگین ہمارا جو اریگیشن سسٹم ہے دیٹ پری ڈیٹس پاکستان ایکچولی. تو الاٹ آف انفیکٹ جو اریگیشن کے جو لاز ہیں وہ پاکستان سے وہ پہلے کے ہیں. تو اچھا وہ انفورسڈ ہیں ٹو اے لارج ایکسٹینٹ, انفورسڈ بھی ہیں, اسی لیے مطلب کہ جو سسٹم ہے دیٹ از ورکنگ آل رائٹ. بٹ ایز وی فور سی ان دا نیکسٹ پرابلی a couple of years, a decade or so, ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان جو یہ کلائمیٹ جو مطلب کہ چینج کی وجہ سے جو امپیکٹ آ رہا ہے, وی انڈرسٹینڈ, فارمرس کو بھی آہستہ آہستہ اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ پانی ہو سکتا ہے گوئنگ فارورڈ اتنا نہ ہو اویلیبل. دے نو دس بیکاز پہلے ایوری مطلب کہ ویک آتا تھا, اب جو ہے نا وہ بائی منتھلی آتا ہے, اور اب وہ بھی نہیں آ رہا ہے ٹائمس. تو دے انڈرسٹینڈ کہ تو ہر کچھ ایئرس کے بعد ایک ہفتہ آگے چلا جاتا ہے پانی, تو دیٹس ناٹ اے سسٹینیبل وے. اب اس کے جو آپشنز ہیں, ایک ہے ڈرپ اریگیشن. سو ڈرپ اریگیشن از بیسکلی ڈرپ اٹس لائک یو نو اے پائپ جو بالکل پلانٹ کے روٹس کے ساتھ اس کا مطلب کہ ڈرپر ہوتا ہے, اور اس کے تھرو آؤٹ دا ڈے اریگیشن ہوتی ہے. اچھا اب اس میں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے, مطلب کہ سمجھنا کہ دیکھیے پلانٹس کو نا اصل میں مطلب کہ موئسچر چاہیے, پانی نہیں چاہیے ایکچولی اینی پلانٹ, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کہ جب ہم فلڈ کرتے ہیں, واٹ وی ڈو از بیسکلی وی فلڈ اٹ and then we let it dry until it needs a lot of the water again. So it's not a very optimal situation for the plant also. So the plant is, جب وہ فلڈ ہوتی ہے فیلڈ تو وہ اپٹیک نہیں کر رہا ہوتا جو فرٹیلائزر وغیرہ ہوتا ہے, اور جب وہ ڈرائی ہوتا ہے تو بھی اپٹیک نہیں کر رہا ہوتا. There is a condition where the soil has to be مطلب کہ moist. ڈرپ اریگیشن جو ہے اور جو مطلب کہ پیوٹ اریگیشن ہے, جو ایک اور مطلب کہ میکینزم ہے, they allow the plant to be working all day long, ٹھیک ہے بیسکلی. تو وہ آئی تھنک بہت, جی پلیز آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں بس یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو ثنا خان نے بات کہی اس سے مجھے یاد آیا کہ ایک ساؤتھ افریقن ایکسپرٹ ہمیں ہیلپ کر رہا تھا, اور وہ میں اس کو لے جا رہا تھا لاہور سے اوکاڑا فار سم تھنگ ایلس, ناٹ فار واٹر. اس نے بیچ میں کہا گاڑی روکی, آپ مجھے تصویر لینی. میں نے کہا نہیں بھی اوکاڑا نہیں ہے, کہتے نہیں مجھے تصویر لینی ہے. اور اس نے فلڈ اریگیٹڈ فیلڈ تھی, اس پہ 8 انچ پانی کھڑا تھا. اس نے کہا میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے دیکھا, اس کی عمر 55-60 سال سے, تو میں بہت چھوٹا تھا جب لاسٹ میں نے دیکھا تھا. تو یہ بالکل آپ اس طرح سمجھیے کہ اگر ایک انسان کو بھی آپ دن میں کہیں جی 40 گلاس پینے ہیں پانی آپ کو, تو جو حال ہوگا, اور پھر 2 ہفتے نہیں ہے پانی, تو ابھی plants also have the same. تو اٹس بیسکلی ہاں سملر. شارب آپ بتا سکتے ہیں آپ کے خیال میں what percentage of farms follow, جو وہ بتا رہے تھے flood irrigation, what percentage of farms follow new technologies جس میں drip irrigation بھی شامل ہے؟ It's a tough one to say for sure, but I think you know 5% سے تو کم ہے. 1% سے کم. تو جو آپ بات کر رہے ہیں 1% سے not even caught on even remotely. دیکھیں مسئلہ وہی والی بات ہے نا کہ آپ نے اس پہ پانی پہ ٹیکس ہی نہیں لگایا. اب جو آبیانہ ہے یا پرائس صحیح نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اب آپ ایسے سوچ لیجئے کہ آپ گھر میں جب بجلی استعمال کرتے ہیں, جتنی دیر آپ نے بتی آن کی ہے اس کا آپ کو چارج لگے گا. اگر آپ نے اس کی نیٹ میٹرنگ کی ہوئی ہے, اس کا مطلب ہے کہ جتنا آپ کا استعمال ہے اس حساب سے آپ کا بل آئے گا. یہاں پر انہوں نے فلیٹ ریٹ دیا ہوا ہے کہ فی ایکڑ آپ کو اتنے پیسے لگانے ہیں, چاہے آپ پانی سے 10 لیٹر نکالو یا 100 لیٹر نکالو, پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں. تو جب پوچھنے والا کوئی ہے ہی نہیں, اب میں اگر فار ایگزامپل مجھے نہری پانی جو ہے کنال واٹر نہیں آ رہا, تو اب میں نے کیا کیا, میں نے ٹیوب ویل لگا لیا. ٹیوب ویل استعمال کرنے کے لیے مجھے ڈیزل چاہیے, ڈیزل میں نے پمپ کیا اور ٹیوب ویل ایکوا فائر سے پانی نکال لیا. ایکوا فائر آپ کا کیسے بھرتا ہے, جو گلیشیئر سے پانی آتا ہے وہ زمین میں جذب ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ جو بارشیں ہوتی ہیں اس سے پانی جذب ہوتا ہے. اب اس کا لیول ڈپینڈ کرتا ہے, کراچی جیسے شہر میں ہنڈریڈز آف فیٹ میں ہے, لیکن پنجاب کے زرخیز علاقوں میں مجھے لگتا ہے 20 فیٹ 30 فیٹ 40 فیٹ, تو اتنی آپ کو ڈیزل بھی ریکوائرڈ نہیں ہوتی. تو پاکستانی جو ہمارے کسان بھائی ہیں وہ اس پہ انحصار کر رہے ہیں ٹیوب ویل کے نظام پہ. اب ٹیوب ویل کے نظام میں لگتا ہے ڈیزل, تو آبویسلی یہ ایک سسٹینیبل پریکٹس اصولاً ہی نہیں. سولر بھی آ گیا, سولر بھی آ گیا, ہاں سولرائز ٹیوب ویل پنجاب حکومت نے اسکیم بھی نکالی ہے. بٹ اس میں بس میں ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے اسٹارٹ اپس آ گئے ہیں, جیسے ایک ریموٹ ویل ہے اور پھر 2-3 اور ہے جو واٹر سیونگ ٹیکنیکس اور واٹر مینجمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. If you're a small farmer, آپ کے نظریے میں what is the biggest challenge that you are facing?
بہت مشکل سوال ہے, لیکن آئی تھنک اس کا اس کا جو جواب ہے وہ ایک تو ہے رائزنگ ان پٹ کاسٹ, کہ جو آپ کی بیج ہے, آپ کی فرٹیلائزر, ڈیزل ہے, مختلف چیزیں جو آپ کو درکار ہیں زراعت کا کاروبار کرنے کے لیے, وہ اگر ان کے دام بڑھ جائیں اور آپ کو مارکیٹ میں صحیح ریٹ نہیں ملے یا مارکیٹ کا ریٹ پچھلے سال جیسا ہی رہے, تو آپ کی کاسٹ بڑھ گئی لیکن آپ کی جو انکم ہے وہ نہیں بڑھی. تو آپ کی جو ریلائنس ہے آن انفارمل فائنینسنگ, چاہے وہ آرتی ہو یا پھر مائکرو فائنانس بینک ہو, وہ بڑھ جاتی ہے. تو آپ کا جو ایک فائنینشیل سیٹ اپ ہے وہ مطلب مزید برا ہو جاتا ہے. تو نمبر ون یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایز جنریشنز گو آن آپ کی لینڈ کی سائز چھوٹی ہو رہی ہے. تو فار ایگزامپل ایک شخص جو پارٹیشن میں جس کے پاس 50 ایکڑ تھے, پھر اس کے 5 بیٹے ہوئے, 10 ایکڑ ان میں آ گئے, پھر اگر ایک بیٹے کے بھی آگے 3 بچے ہوتے ہیں تو وہ 3 ایکڑ تو کوئی فارم نہیں کرے گا نا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ ایک ہی خاندان میں جب زمین بڑھتی چلی جاتی ہے تو بہت چھوٹے پیمانے پہ وہ زمین ہو جاتی ہے, اور پھر اس کو مینیج کرنا اس خاندان کا کون سا شخص کرے گا. کیا آپ اس کو ایز اے کوآپریٹیو چلائیں گے, ساری زمین کو ایک ساتھ ڈیل کریں گے, یا ہر کوئی 2 4 5 ایکڑ توڑ کے کام کرے گا؟ تو پھر تو ان کا کام نہیں چل سکتا, بیکاز اینڈ آف دا ڈے ایگریکلچر بھی ایک بزنس ہے. تو اس کا بزنس کیس, اس کا یوز کیس بنے گا مطلب پروفٹ اور لاس کے طور پہ, تو پھر ہی وہ اس کام کو دلچسپی سے کریں گے, اور یہ بہت محنت والا کام ہے. تو آئی تھنک کہ ایک اور بات ہے جو ہم نے دنیا بھر میں دیکھا ہے کہ کارپوریٹس ایگریگیٹ کر رہے ہیں فارم لینڈ کو. بڑے کارپوریٹس, کچھ سالوں پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ بل گیٹس از بائنگ اپ فارم لینڈ. اب اس کی وجہ ہم اور اس کی مثال ہم دنیا بھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی کمپنی اور جو طاقتور لوگ ہیں وہ بہت ساری زمین ایک ساتھ خرید رہے ہیں, اور پھر اس پہ اوبویسلی فارمرز کام کرتے ہیں. تو فارمرز آر فیلنگ ایز دو دے آر لوزنگ کنٹرول. ابھی ہم نے جرمنی میں دیکھا بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا, ہم دیکھ رہے ہیں نیدرلینڈز میں بہت کرائسس سچویشن ہے, انڈین پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ حکومت کو رول بیک کرنے پڑے اپنے ریفارم سپورٹ پرائس کے اگینسٹ. تو فارمرز دنیا بھر میں اور خاص کر پاکستان میں بہت دشواری کا سامنا کر رہے ہیں, اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے ہم جو یہ جدی پشتی کام کرتے آ رہے ہیں ہم اس کو کنٹینیو کر پائیں گے کہ نہیں. تو ایک ایگزسٹینشنل سمجھ لیں کہ ایک مسئلہ ہے. تو میں یہ کہوں, آپ نے بھی بہت درست بات کی تھی کہ ایگریکلچر از اے بزنس, and obviously businesses pay their taxes, right? So critics کا الزام ہے کہ the agriculture sector in پاکستان اپنا fair share of taxes نہیں دیتا ہے, نہ وہ انکم ٹیکس نہ وہ سیلز ٹیکس میں شامل ہے. ثنا خوان, آپ سے شروع کریں گے. آپ اس بحث کے آپ ویو پوائنٹس دے سکتے ہیں؟ یہ کہاں سے شروع ہوا ہے, اس کا حل کیا ہوگا, اور شاید پالیسی. So yeah, I mean, as you said کہ business ہے essentially at the end of the day, تو آف کورس اکنامکس ہے, مارجنس ہیں. اب جہاں تک بات ہے ٹیکسیشن کی, تو ابھی تو آپ کو بھی علم ہوگا کہ IMF نے ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ آپ نے ٹیکس دینا ہے. اچھا, ٹیکس کا جو اصل میں ٹیکس نہیں دینا, ٹیکس کا سلیب چینج کر رہے ہیں. ٹیکس آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے. اب دیکھیں پاکستان میں ایشو از یو آر ایدر فائلر اور نان فائلر, جو پاکستان میں ہی ایک کانسیپٹ ہے, گلوبلی تو ایسا نہیں ہوتا. اب تو ختم کر دیا. ہاں, ایک یونیک کانسیپٹ ہے. تو پاکستان میں بھی جو اگر آپ ایگریکلچر انکم شو کرتے ہیں اور آپ فائلر ہیں, تو آفٹر اے سرٹن انکم اس پہ جو نا وہ 15% ٹیکس اپلیکیبل ہے. ٹھیک ہے. سو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ فارمر ٹیکس نہیں دیتے, وہ ٹیکس نہیں دیتے جو فائلر نہیں ہے. اب جو فائلر نہیں ہے وہ فارمر ہو یا نہ ہو, وہ مطلب کہ ریگارڈلیس وہ ٹیکس نہیں دے رہا, یا اپنے آپ کو مطلب کہ فائل نہیں کر رہا. اچھا, اب جہاں تک بات ہے اوور آل سسٹم لیول, اگر آپ اس کو دیکھیں, یہ تو ہو گیا انڈیویجول. تو خیر ابھی شاید مطلب کہ ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ IMF کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب کہ پنجاب اسمبلی میں اپروو ہو چکا ہے, بیکاز ایگریکلچر از اے پروونشل میٹر. تو دیر از اے ویری ہائی چانس کہ پنجاب میں یو ول سی ایکشن سون, اینڈ دین فالوڈ بائی سندھ ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم. The other thing is that if you look at the tax that farmers actually pay on the input side, which is the diesel, the fertilizer, all those things, so as a system level pe to obviously اچھا, ایک کنسرن جو ہو سکتا ہے, اینڈ آئی تھنک جس کی وجہ سے بہت زیادہ ٹیکس ایگریکلچر پہ فرنٹ اینڈ پہ نہیں لوڈ ہوا سیلس ٹیکس سائڈ پہ, از دیٹ دیر از اے ہائی چانس کہ اس کا جو انسیڈنس ہے ٹیکس کا وہ ایونچولی وہ کنزیومر پہ چلا جائے گا. اور پاکستان میں بیکاز یو سی فوڈ باسکٹ جو ہے وہ 34% آف ہاؤس ہولڈ کا بجٹ ہے ایز پر مطلب کہ جو نا. تو اب ایشو وہی ہے کہ اگر آپ کا فوڈ انفلیشن جو ہے دیٹس اے میجر مطلب کہ ڈرائیور ہے آپ کا. سو if you think that the tax is going to be passed on, which is true for all business in the world by the way, کوئی بھی بزنس ٹیکس اپنے اوپر نہیں لے لیتا, وہ پاس آن نہیں کرتے ہیں. تو آئی تھنک اینڈ دا ادر تھنگ آئی تھنک از آلسو دیٹ کہ چلیں اگر وہ ٹیکس لگا بھی دیتے ہیں سیل سائڈ پہ, تو اس کی پھر وہ ٹریکنگ
वो कैसे होगी? बिकॉज अब ये तो जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इशू है ट्रैकिंग का, मतलब तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव स्टेप इन द सेंस कि येस टैक्सेशन ऑब्वियसली है भी, बढ़नी भी चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए कि फार्मर की ओवरऑल इकोनॉमिक्स जो है इज इट एडिंग अप टू द पॉइंट कि वो टैक्स जाके दे सकता है उस तरह से। आप इस पर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी, मैं ये टैक्स अगर हम देखें शहरों में जो लोग से 40,000 रुपये महीना कमा रहे हैं उन पे ना तकरीबन ज़ीरो के बराबर है। जो 80,000 कमा रहे हैं वो शायद 1,000 रुपये टैक्स दें महीने का अपनी इनकम में से। सो जो फार्मर्स प्रॉफिट नहीं कर रहे उनके लिए उस तरह से टैक्स नहीं होगा, या छोटे फार्मर्स के लिए उस तरह का टैक्स रेट नहीं होगा। और लेकिन इशू यहाँ नहीं है मेरे ख्याल में, इशू है जो जिक्र हुआ कि जो फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा उस पर मनफी असर पड़ा है। कॉस्ट दुनिया के सारे फार्मर्स वो कॉस्ट फेस कर रहे हैं और जगहों पे भी इस्तराब है इसके बारे में, लेकिन यील्ड्स इतनी कम नहीं है बाकी दुनिया में या डेवलप मुल्कों में जो जैसे हमारे मुल्क में। और उस पर सीड का ख़ास तौर पे हुकूमत के हाथ में है। इसको सीड का रेगुलेटरी निज़ाम 1976 से 2025 में लाना ये हुकूमत के हाथ में है। ये बहुत तेज़ी से हो सकता है। आपने अभी बात की थी यील्ड एंड बात की थी हुकूमत पॉलिसी अबाउट सीड्स, आई थिंक दैट बोथ इंटररिलेटेड। एब्सोल्युटली। सो अगर आप इस निज़ाम को हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं कि ये है क्या, व्हाई आर यील्ड्स सो लो इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दैट? आई थिंक 60% जो बेनिफिट आप फार्मर को दे सकते हैं वो आज सीड के अंदर ही मुज़मर होता है। और सीड का निज़ाम हमारा जो 1976 के एक्ट के तहत है, उस ज़माने में ये मुमकिन नहीं था सोचना कि प्राइवेट सेक्टर इदारे सीड पर रिसर्च शुरू कर देंगे वगैरह। तो हुकूमत के ही हाथ में और हुकूमत के इदारे ये सारा काम कर रहे थे और सर्टिफिकेशन भी हुकूमत ही करती। आज बहुत से प्राइवेट इदारे हैं जो और रेप्यूटेबल इदारे हैं जो सीड का काम करते हैं या कर सकते हैं। उनको 3 साल के लिए अपना जो भी रिसर्च मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रिसर्च करके सीड दिया है हुकूमत सर्टिफिकेशन निज़ाम में, 3 साल बाद उनको मिलेगा कि हाँ ये सर्टिफाई हुआ या नहीं हुआ। और मुमकिन है कि उस 3 साल में वो कहीं लीक हो जाए और मार्केट में कोई और उसको चला दे और उसको लॉन्च कर दे। इसलिए जो सीड पे रिसर्च करते रहे हैं लोग, वो सोचते यही है कि हम ना ही दें हुकूमत को, ज़्यादा बेहतर है। सो ये निज़ाम चेंज करना पड़ेगा। दूसरे ममालिक में ये निज़ाम बदल गया है? बिल्कुल, दूसरे ममालिक में ट्रूथ इन लेबलिंग कहा जाता है कि आप जो बेचना है सीड आप बेचिए, लेकिन और फार्मर तय करेगा कि ये सीड ठीक है या नहीं है, और फार्मर पूरा सीड कर सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलेटर दुकान से वो सीड खरीदता है, उस पर लिखा है 99% जर्मिनेशन होगा, 100% प्योरिटी होगी इसकी वैरायटी की, और वो नहीं निकलता, रेगुलेटर चेक करता है, तो उस पर पेनल्टी लगेगी। शायद वेरी क्विकली आपको कुछ कहना था? जी, मैं ये कह रहा था कि अगर हम देखें हमारी वीट की जो ओवरऑल प्रोडक्शन है दुनिया भर में, वी आर लाइक 7th, राइट? बट अगर हम यील्ड के पर्सपेक्टिव से देखें, वी आर 52nd। अब आप वो 7th लार्जेस्ट वीट ग्रोइंग एरिया इन द वर्ल्ड हो, बट आपकी यील्ड इज़ 50th के बाद भी। तो अगर आप उसको टॉप 20 में भी ले आते हो, टॉप 10 में भी ले आते हो, तो कितना फ़र्क पड़ जाएगा, ना सिर्फ फार्मर की इनकम पे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे, उसके और टैक्स पे, उसके बिजनेस केस पे। तो देखें, अब इन्होंने बात की कि जो आपका रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है वो आउटडेटेड है। ये सिर्फ सीड की सूरत हाल नहीं है, फर्टिलाइजर पॉलिसी 2001 से अपडेट नहीं हुई हुई, ठीक है? पानी की जो हमने पॉलिसी बात की वो ब्रिटिश के ज़माने की है। तो आप जब कह रहे हो कि एग्रीकल्चर को आपने बढ़ाना है, बेहतर बनाना है, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, यू हैव टू जंप स्टार्ट। बेसिकली जैसे चाइना वाज क्लोज्ड ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड टिल 1975 एंड निक्सन ओपन इट अप, बट देन दे बेनिफिटेड फ्रॉम ऑल द पोस्ट वॉर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड दे बेसिकली कॉट अप रियली क्विकली। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम बहुत जल्दी से दुनिया की सतह पे ज़राअत का काम करने लग जाएं, तो हमें भी वो कैचअप करना होगा। लेकिन कैचअप का पहला स्टेप क्या है? आप अपने रेगुलेटरी इन्वायरमेंट ठीक करो और उसमें मफाद परस्ती ख़त्म करो। थैंक यू सो मच फॉर दैट पॉइंट। जी, बताइएगा इन योर पर्सपेक्टिव व्हाट इज़ द नंबर वन थिंग यू आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट इन द एग्रीकल्चर स्पेस? आई थिंक दैट जो कॉर्पोरेट और फाइनेंशियल सेक्टर का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है पिछले चंद बरस में, ख़ास तौर पे कोविड के बाद से एग्रीकल्चर में, ये बहुत एक्साइटिंग चीज़ है। क्योंकि जो ज़राअत में जो मसाइल हैं उनका, वो उस किसान से जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कितनी मुश्किल में है, वो उससे तवक्को करना है कि वो सरमायाकारी करेगा, वो ठीक करेगा, ये ज़्यादती है। जिन लोगों के पास है सरमाया, जो फाइनेंशियल सेक्टर के इदारे हैं, वो बहुत सीरियसली इस सेक्टर को देख रहे हैं, एंड दैट्स द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग। अब आप इसके कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? मैं इसकी मिसाल, नेशनल फूड्स का जिक्र हुआ, जिन्होंने जो इंपोर्ट करते रहे हैं अपने प्यूरे एंड पेस्ट, टोमेटो पेस्ट फॉर देयर टोमेटो केचप ब्रांड, उन्होंने अब ये जब से मुश्किल आई है इंपोर्ट्स वगैरह के लिए और एक्सचेंज रेट जहाँ पहुँचा है, तो उन्होंने बदीन में, ठट्टा में काम किया है
to cultivate the tomato for their tomato ketchup brands. उसके अलावा निशाद ग्रुप हैज़ डन अ लॉट इन डेयरी. बहुत से 36-37 इस तरह कॉर्पोरेट डेयरी फार्म्स हैं. इंटरलूप हैज़ प्रॉब्ली द लार्जेस्ट डेयरी फार्म, और वो चीज़ भी एक्सपोर्ट, मोज़रेला चीज़ एक्सपोर्ट करना शुरू हो गए. सो देयर आर सम ऑफ दीज एग्जांपल्स. डेस्कॉन ने बी कीपिंग का काम विद 100 बी कीपर्स एक्सपोर्ट ऑफ हनी के लिए काम किया है कुछ बरस से. सो ये कुछ मिसालें हैं जो मेरे ख्याल में, और बहुत सी मिसालें, लेकिन ये कुछ खुशायद मिसालें हैं जिनके बारे में हम इतना नहीं सुनते. अलकरम ने श्रिम्प की बहुत बड़ी फैसिलिटी पे वो कंस्ट्रक्ट हो रही है धाबे जी पे. तो दीज आर एक्साइटिंग थिंग्स. कुछ फार्म कल्टीवेशन कंपनी जैसे इंडस एक्र्स है, इनमें अलकरम ने भी इन्वेस्ट किया है, औरों ने भी दूसरी ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है. सो ये खुशायन चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब कुछ उम्मीद है कि एक अगले लेवल पे एग्रीकल्चर जाएगा. लेकिन इसमें जितने बाहर के एक्सपर्ट्स आते हैं वो कहते हैं 2-3 साल में आप बहुत बड़ी स्केल पे जा सकते हैं. जैसे फार्म मैकेनाइजेशन में गरीब सन्स जाफर ब्रदर्स ने इन्वेस्ट किया. फार्मर्स को सर्विसेज जो दे रहे हैं फार्मर्स एडवांस पे कर रहे हैं उनके लिए, बिकॉज दे कैन सी द वैल्यू. तो ये एक चीज़ है जिस आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, और जितना ज़्यादा ये हो सके. हम इसके लिए एक अभी हमने स्टेट ऑफ पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिपोर्ट किया जिसमें इसकी कुछ 10 केस स्टडीज़ हैं, और एग्री कनेक्शंस कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 12-13 फरवरी को हम कर रहे हैं, जिसमें यही चीज़ें शोकेस होंगी कराची एक्सपो सेंटर में. What are some value-added products that you are most excited about? Okay, sure. So in terms of the value-added जो options हैं, उसमें हम देखें for example maize and rice. इसमें जो है हम ये देख रहे हैं कि जो एक ट्रेडिशनल जो एक प्रोसेसर्स थे, because they have understanding of what the consumer globally is looking at, तो उसमें जो है वो ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस आ रहे हैं. राइस के सब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, या फॉर एग्जांपल जो मेज़ है उसके फॉर एग्जांपल सब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. सो बट द इशू दैट वी आर सीइंग एटलीस्ट इन पाकिस्तान इज के वैल्यू एड जो है प्रोडक्ट्स दे आर वेरी पावर इंटेंसिव. ओके. सो पाकिस्तान में पावर का बहुत बड़ा एक चैलेंज है. सो इवन एज इंडस एक्र्स हम बनाना ग्रो करते हैं, एंड वी कंटिन्यू टू थिंक अबाउट the value add because there are like 25 things you can do with banana also. But you know it all comes back to the fact that are we going to be efficient globally, because हमें eventually export करना है. Obviously मतलब कि local करना है, then obviously export भी करना है. So एक तो जो ना मतलब कि वो है. दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं value addition की बात कर रहे हैं specifically is the industries now looking at agriculture as a fuel source. That I think is a much bigger play in terms of the value addition. Sure. देखिए जो है पावर का हमारा जैसे आपको पता है पाकिस्तान में पावर ना सिर्फ एक्सपेंसिव है, इनकन्सिस्टेंट भी है. अब देखें ना, अगर आपकी एक फैक्ट्री है जिसका एक्सपोर्ट ऑर्डर है, there's a very high chance that you would not want the operations to halt, or you know, and obviously it's very expensive to turn off and turn on a factory. तो जो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि बिकॉज पाकिस्तान में कोल एंड यू नो फर्नेस ऑयल एंड गैस, वो सारी चीज़ें काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं. इंडस्ट्रीज आर नाउ स्टार्टिंग, इनफैक्ट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू लुक एंड ऑर्डर फ्यूल विच इज़ बेसिकली द बाई प्रोडक्ट्स, या समझे कि जो वेस्टेज होता है एग्रीकल्चर में, a lot of the stuff that is wasted. For example, sugar mills जो हैं पाकिस्तान में, a lot of the sugar mills right now are operating their mills on the waste of the crop itself. बगास. ठीक है, तो बगास मतलब उसमें निकलता है. तो इस तरह कॉर्न है, उसके भी कुछ है बाय प्रोडक्ट्स हैं. फॉर एग्जांपल ये बनाना के लीव्स हैं, वो भी मतलब कि यूज़ हो रहे हैं. सो आई थिंक दैट इज़ समथिंग वेयर companies are starting to look at it, and in fact we are speaking to a company also, then they think that they should farm the crops जो energy को feed करेंगे. So I think what we are seeing is that land is not only being in the future सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि लोगों के खाने के लिए, because land is already being used for people and animal की input के लिए, but हो सकता है energy हमारी जो है requirement वो भी आगे चल के agriculture से fulfill हो रही होगी. So that I think is a value addition in that sense, because it is helping us solve a problem which is a very big bottleneck for the economy at large. Basharab, I want to ask you about specifically youth opportunities within the agri space. Aapke khayal mein, obviously meeting other young people as well in the agri space. What are some interesting prospects that people have? Well, yeah, I think that's a great question, and it's बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की population is our X factor. It could go either way, right? जी. Because अगर आप कह रहे हो कि 400 million आपकी population होगी by 2050, तो that's a lot of mouths to feed. And दूसरी बात ये आपकी yield उस लिहाज से बढ़ने की ज़रूरत है.
اب پاکستان اور انڈیا بر صغیر ان جنرل میں ایک جو کانسیپٹ ہے جگاڑ کا وہ بہت پریویلنٹ ہے. اب شاید آپ کہیں کہ پاکستانی کام چور ہیں اور ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس لیے ہم جگاڑ کر رہے ہوتے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. واٹ آئی ایم ایکسائٹیڈ اباؤٹ ود یوتھ از کہ جی وہ جگاڑ کا ایلیمنٹ موجود ہے بٹ اٹس بینگ ڈن ان انوویٹیو وے. بل گیٹس بھی جگاڑ کو ہی سیز کہ جی یہ انوویشن ہے. So why does he give the hardest job to the laziest person? Because they'll find the fastest way to do that job. But with the digital sort of environment that is being created, hum dekh rahe hain ki a new generation of entrepreneurs are coming in who are not worried about financing or capital or having backing from whoever else. I see so many people on TikTok جو day one سے شروع کرتے ہیں اپنے کو ریکارڈ کرنا کہ جی ہم فیصل آباد کی منڈی میں گئے, ہم نے تھوڑے سے چنے خریدے, جہاں جا کے بیچ دیے, پھر تھوڑا پروفٹ ہوا, پھر اس کو ری انویسٹ کیا, پھر day 1 سے day 300 پہ دیکھو جی 4 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہیں, نئی کوٹھی لے لی, یہ کر لیا وہ کر لیا. تو مقصد کہنے کا یہ ہم 10 15 20 سال پہلے تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ایسی چیز ممکن ہے. لیکن کیونکہ آپ کا ایک ڈیجیٹل نظام ہے اس کے تحت نہ صرف آپ لوکلی پروڈکٹس بیچ سکتے ہو, امیزون پہ بیچ سکتے ہو, انٹرنیشنلی ایکسپورٹ کی کتنی اپرچونیٹیز ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کمپنیز لائک دستگیر, بازار, یہ ہمارے لیے اور موقع کھول رہے ہیں ان انٹرنیشنل مارکیٹس ایز ویل. تو یوتھ کا جو ہے ان کو اپنا جو ان کے سامنے ہے جیسے ویسٹ ہے یا کوئی بھی پروڈکٹ ہے, اگر وہ اس کو کنیکٹ کریں گے ٹو اپرچونیٹیز ڈیجیٹلی پاکستان کے اندر اور انٹرنیشنلی, بہت ساری گیم چینج ہو سکتی ہے. اب میں ایک اور بات کہوں گا کہ مارکیٹ میں لازے فیئر کا جو کانسیپٹ ہے کہ ایکٹرز جو ہے وہ خود بخود ہی دے ڈو واٹس بیسٹ فار دیم اینڈ دین اینڈ آف دا ڈے اٹ ورکس آؤٹ فار دا مارکیٹ. تو جتنی کم انٹرفیئرنس ہوگی حکومت کی طرف سے اور ایک ماحول ایسا بنائیں گے جس میں لوگ رسک لینے کے لیے اول تیار ہوں گے اور دوسرا اس کو کر دکھائیں گے, تو آپ خود بخود ہی دیکھیں گے چیزیں اپنے آپ ہی بہتر ہوتی رہیں. Thank you so much for your point. You want to add on? میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک جو حقیقت کا دوسرا رخ ہے وہ ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے یوتھ کے معاملے میں. ہمارے ملک میں کہتا ہوں خوشحالی کا قلعہ ہے, جو قلعے کے اندر کی بات ہم نے کی ہے, ابھی قلعے کے باہر وہ سارے لوگ ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں 40% ہماری لیبر فورس ایگریکلچر میں ہے, وہ لوگ ان میں یوتھ بھی اس میں جا رہے ہیں, بہت سارے جو ان پڑھ ہیں اور اسکلز نہیں ہیں ان کے پاس, اور وہ کام کر رہے ہیں جو مشینیں ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی کئی دہائیوں سے کر رہی ہیں, اور وہ اٹس لائک نیئرلی سلیو لیبر. تو ہمیں اس کی بھی پریشانی کرنی ہے کہ اگر مشینیں آئیں گی تو ان لوگوں کا کیا ہوگا. سو دیٹ دیر از آلسو دیٹ نیگیٹو سائڈ, دیٹ ڈاؤن سائڈ دیر. I don't want to end on that topic, on that note. So I'd like to end with, give a sort of mustaqbil looking, forward looking. Sure. Yeah. Dekhein, the most exciting thing is that a lot of very educated people, very intellectual people have come together. I think that has not happened some time back. Even to the point that اور دیکھیں نا جو دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی چیز اپرچونیٹی انلاک کرنے کے لیے فائنینشیل کیپٹل, intellectual capital and social capital all have to come together. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف انویسٹرز آ جائیں اور آپ کا جو ہیومن ریسورس ہے وہ نہ ہو, پھر بھی جو ہے کچھ نہیں ہو سکتا. تو میں تو بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہوں. آف کورس دیکھیں چیلنجز بہت زیادہ ہیں, اینڈ آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی کین, بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ ان اے کنٹری لائک پاکستان ٹو ہیو اے آپٹمسٹک آؤٹ لک, بیکاز ادروائز یو کی ناٹ لیو ہیئر. اتنے سارے ایشوز ہیں نا, تو آئی تھنک چیزوں کو ہمیشہ ہاف گلاس جو ہے وہ فل دیکھیں آپ ایٹ آل ٹائمس, اینڈ آئی تھنک دیٹ از اے وے فارورڈ. اور دیکھیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اب ہم جو ہے وہ گلوبلی بھی ہم کنیکٹڈ ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو ہم نہیں کر سکتے. اٹس جسٹ ہماری انٹینٹ ہے, ہماری ایگزیکیوشن ہے اور ہمارا ایک ویژن ہے. تھینک یو سو مچ فار یور پوائنٹ. بزنس میٹرز ود مریم علی کے 6 ایپیسوڈ میں شامل ہونے کا شکریہ. Thank you so much to our guests جنہوں نے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا ہے. Join us next week as we continue to uncover Pakistan's business landscape. تب تک کے لیے خدا حافظ.